गुजरात के वडोदरा में सड़क हादसे की वजह से एक और व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी। वडोदरा के अटलादरा ब्रिज पर एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज गति से दौड़ते वीएमसी के डंपर ने एक बुजुर्ग की जान ले ली। घटना वडोदरा के अटलादरा ब्रिज की है, जहां वीएमसी का एक डंपर चालक तेज रफ्तार में वाहन चला रहा था। इसी दौरान सड़क पार कर रहे लगभग 65 वर्षीय एक बुजुर्ग को डंपर ने कुचल दिया। ચોક થી કલારી બાજુ જતો રસ્તો છે. એકચ્યુઅલી હું મારા કોર્ટ માટે નીકળતો હતો અહીંયાથી, તો અહીંયા ટ્રક પડી હતી અને ગાડીનો જે ઘસરકો છે, એક્ટિવા ચાલક દાદા જે છે ત્યાં ટાયરની નીચે હતા. એટલે મેં ગાડી ટર્ન મારી, જોયું તો એમનો મોબાઈલ આખો તૂટી ગયેલો અને જે તે મતલબ ઘસરકો લાગ્યો છે તો આગળથી ટર્નિંગ પોઈન્ટ પરથી લઈ ગયા છે અને જ્યાં સુધી લાગે છે દાદાનું અકસ્માતમાં નિધન થયું છે. હજી ઓળખાણમાં એવું છે કે દાદાનો મોબાઈલ જે હતો તે ગ્લાસ આખો તૂટી ગયેલો, તો એમાંથી નંબર કાઢીને એમના સનને બોલાવ્યા છે અહીંયા, એટલે એ અત્યારે આવતા હશે. ડમ્પર ટ્રક ચાલક એવું કહે છે કે વીએમસી તરફથી છે અને અમે લોકો માટી ભરવા માટે જઈએ છીએ. તો પહેલાં તો અમારો સવાલ એ થાય કે ઉપર પરવાનગી કોને આપી? બરાબર છે, તો વીએમસીને કદાચ એમની હોય તો ગાડી એમને બોલાવે, ચાલકને બોલાવીને જે કે કાર્યવાહી કરવાની હોય કાર્યવાही કરે. गुजरात के वडोदरा के गोत्री GMERS हॉस्पिटल में विश्व स्वास्थ्य दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर वडोदरा स्थित गोत्री GMERS मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हेल्थ टॉक कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस वर्ष की थीम स्वस्थ शुरुआत आशास्पद भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम अस्पताल के ओपीडी प्रतीक्षा क्षेत्र में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आम नागरिकों और मेडिकल स्टाफ ने भाग लिया। गर्मी के मौसम को देखते हुए कार्यक्रम में स्वास्थ्य से जुड़े 3 अहम मुद्दों पर विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा जानकारी दी गई। पहले विषय के तहत हीट स्ट्रोक से बचाव पर बात की गई। डॉक्टरों ने बताया कि तेज गर्मी में शरीर का तापमान बढ़ने से हीट स्ट्रोक का खतरा होता है। इससे बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, हल्के और ढीले कपड़े पहनना और जरूरत न हो तो धूप में बाहर जाने से बचने की सलाह दी गई। आज हम 7 अप्रैल जो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है दुनिया भर में, उसके अंतर्गत एक छोटी सी मुहिम की है। इस मुहिम के अंतर्गत हमने जनरल पब्लिक को, जो यहाँ पे ओपीडी में आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव सेशन रखा है। ऐसे सीजनल चेंजेस में जो कभी सर्दियों में ठंड की वजह से, गर्मियों में इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है, उसके बचाव के लिए हमें हमारे खान पान में क्या ध्यान रखना चाहिए, अपने आप को सेफ रखें, हेल्दी रखें, वो एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे के निमित्त दिन पे। और ये लेमन को भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। हर एक नागरिक भारत का अपने आप को स्वस्थ रखेगा तो उसी के लिए अच्छा है, और स्वस्थ भारत रहेगा, स्वस्थ इंसान रहेगा, स्वस्थ हर एक नागरिक रहेगा तो स्वस्थ भारत रहेगा। गुजरात के वडोदरा में एवरेस्ट ग्रुप द्वारा 10 वर्ष पूरे होने का सेलिब्रेशन किया गया। वडोदरा में एवरेस्ट ग्रुप द्वारा सीनियर सिटीजन को सुविधाएं देने वाली एवरेस्ट डिग्निटी के 10 वर्ष पूरे हुए हैं, जिसके चलते एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गायक चेतन राणा और अनीता पटेल ने अपने सुरों से समा बांध दिया। इस मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पर डॉक्टर भाग्येश झा और गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर डॉक्टर उमा जोशी और डॉक्टर भावना मेहता उपस्थित रहे। आज यहाँ पे सीनियर सिटीज़न, जो बुज़ुर्ग लोगों के लिए बड़ौदा में एक रहने की जो सुविधा चालू की थी, उसका 10 साल का सेलिब्रेशन हो रहा है। ठीक आज से 10 साल पहले हमने वडोदरा के बाइली में एक सीनियर सिटीज़न के लिए एवरेस्ट डिग्निटी करके एक स्कीम का आयोजन किया था, जहाँ पे रहने का 3 टाइम, खाने के लिए मैनेजर, वार्ड बॉयज़, वहाँ पे लाइब्रेरी, स्ट्रेचर लिफ्ट, ऑन कॉल डॉक्टर, 24 घंटे नर्स, ऐसी सारी सुविधाओं के साथ जो रिटायर्ड लोगों को, जो एनआरआई लोगों को, जो बुज़ुर्ग लोगों को चीज़ चाहिए, वो हमने वहाँ पे सेटअप की थी। ऐसा हमने डिग्निटी 1 बनाया था, उसको आज 10 साल हो गया, और उसी के अंदर हमने आज डिग्निटी 2, डिग्निटी 3 और करमसद जैसे 4 प्रोजेक्ट्स हमने बना दिए। तो उसी की खुशी में हम आज ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और ये जो कारण है उसमें एवरेस्ट ग्रुप का काम, और उसके साथ ये कंसेप्ट फाउंडर जो लाखानी जी, अरुणाबेन हमारे बीच नहीं रहे, उसको ट्रिब्यूट करने के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया है। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion,
women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। Switch to RR Signature Broadway fans with curved blades जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view. સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit.
Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के अमरेली के चलाला में एक युवक के लापता होने का मामला सामने आया है। गुजरात के अमरेली जिले के चलाला कस्बे से एक 32 वर्षीय युवक के लापता होने का मामला सामने आया है। युवक पिछले साल मई महीने में बिना किसी को बताए घर से चला गया था और अब तक उसकी कोई खबर नहीं मिल पाई है। धारी तालुका के चलाला में रहने वाले अशोक गिरी गोसाई नगर पालिका में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत हैं। उनका बेटा मुकेश गोसाई उम्र 32 वर्ष मई 2024 में घर से बिना कुछ बताए निकल गया था और अब तक वापस नहीं लौटा है। परिजनों द्वारा उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है। मुकेश के माता पिता गहरे दुख में हैं और अपने बेटे के लौट आने की उम्मीद में जिंदा हैं। ગોતી થાકી ગયા પણ હવે નથી ક્યાંય મળતો શું કરીએ તે કઈ ગયો કે મારા બાઈને છોકરીને લેવા જાઉં છું। એવું છે કે મારો દીકરો ઘરેથી એમ કહીને ગયો છે કે હું મારા ઘરના અને બૈરી છોકરાને તેડવા જાઉં છું અને એક્સિડન્ટ થઈ ગયું હતું એનું તે પછી એના ઘરના એને દવા ચાલુ હતી અને એના ઘરના એ બીમાર હતો ને અમે દેશમાં તેડી આવ્યા હતા અને એને મૂકીને વહી ગયા હતા। મૂકીને વહી ગયા પછી બે વખત અમે તેડવા ગયા, બે વખત એ પોતે તેડવા ગયો, એ છતાંય મોકલ્યો નથી એને। અને એ લોકોનું મુકેશનું કહેવાનું એમ હતું કે હું ચલાળા રહીશ અને બાઈનું કહેવાનું એમ હતું કે હું સુરત રહું। બસ આ જ માથાકૂટ, બીજી કોઈ નહીં। હવે અમારી અપેક્ષા એ છે કે ગમે ત્યાં હોય અમારો દીકરો હાજર થઈ જાય, બસ એ જ અપેક્ષા છે। અમે ગોતો અમે એને કાંઈ બાકી નથી રાખ્યું। જ્યાં પણ જોવરાયું ત્યાં બધા એમ કહે છે કે એ દીકરો સહી સલામત છે તમારો। गुजरात के वडोदरा में स्नान करती महिला का वीडियो बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वडोदरा के फतेहगंज इलाके के कल्याण नगर आवास योजना से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक शख्स द्वारा स्नान करने गई महिला का खिड़की से वीडियो बनाया जा रहा था। इस मामले पुलिस शिकायत के आधार पर कल्याण नगर के निवासी मौलाना हारून हाफिज पठान को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की गई है। સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશનની હદની કલ્યાણનગર ઉડાના મકાનની આ એક ઘટના છે। એક પુખ્ત વયની મહિલા 4 એપ્રિલે સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં પોતાની ફરિયાદ હકીકત રજૂ કરેલી કે ભાઈ પોતે પોતાનો અંગત ફળનો વિડીયો બાથરૂમના બારીમાંથી એક વ્યક્તિએ ઉતારેલો, જેના અનુસંધાને ભારતીય ન્યાય સંહિતા 77 મુજબનો ગુનો મહિલાની ફરિયાદ આધારે રજીસ્ટર કરવામાં આવેલો છે। ગુનાની ગંભીરતા જોતા તાત્કાલિક અસરથી પોલીસે ગુનાવાળી જગ્યાનું પંચનામું તેમજ અન્ય પુરાવા એકત્રિત કર્યા હતા। પુરાવા આધારે આ કામનો સંડોવાયેલ આરોપી હારૂન હાફિઝ અલી પઠાણ કે જે 20 વર્ષનો છે એની પોલીસે ધરપકડ કરી છે।
હાલ વધુ પૂછપરછ ચાલુ છે. આ આરોપીએ પોતે ફેબ્રિકેશનના ધંધા સાથે સંકળાયેલ છે, તેમજ અન્ય મૌલાના સાથે ધાર્મિક જ્ઞાન મેળવવાનું પણ એની કાર્યવાહી ચાલુ છે. અને એ જે મોબાઈલમાં પોતાના મોબાઈલમાં આ મહિલાનો વિડીયો એને ઉતાર્યો હતો એ મોબાઈલ પોલીસે કબજે કરેલ છે અને FSL મોકલી અને વધુ પુરાવા એકત્રિત કરી તપાસ ચાલુ છે.